वालेकुम बच्चों। आज हम ये दावत का अगला हिस्सा, लास्ट हिस्सा पढ़ने जा रहे हैं, जो कि एक इंशाया और आप जानते हैं प्रोफेसर रशीद अहमद सिद्दीकी का लिखा हुआ। यहाँ पे कुछ अल्फाज के मायने हैं। सैनी, दांत का बना हुआ खवान। दस्त बुदहन, हाथ का मुंह में होना। दोहन, इस तरह से दोहन का मतलब है मुंह और दस्त का मतलब है हाथ। ये दोनों फारसी के लफ्ज हैं। फारसी में हाथ को दस्त बोलते हैं और मुंह को दोहन। इसमें उर्दू में पुराने बहुत सारे ऐसे अल्फाज हैं, चाहे हिंदी के हैं या संस्कृत के भी हैं और फारसी के भी हैं, जो हमें मालूम नहीं होते हैं। तो ये फारसी लफ्ज है। इसका मतलब हाथ का मुंह में होना, जिसको हम कश्मीरी में बोलते हैं काब, बड़ी रकाबी। शेर अफगन, शेर को पछाड़ने वाला। लब दंदान, होंठ और दांत। यहाँ भी फारसी का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है। लब और दंदान, दंदान का मतलब है दांत और लब का मतलब है होंठ। जाम ब्लोरिंग, ब्लोरी की तरह। चमेकी, शराब, बनी हुई शराब। चटखाना, चटखाना का मतलब है उंगलियों की आवाज पाई दर पाई निकालना, यानी जब हम कुछ खाते हैं और आवाज निकालते हैं उसी को बोलते हैं, और खाते रहते हैं लगातार, बीच में वक्फा भी नहीं करते, उसी को चटखाना बोलते हैं। और गगोल का मायने है पानी में हाथ डालकर हिलाना, घुमाना। बच्चों, ये मुसन्निफ ने एक मिज़ाहिया इंशाया लिखा है। इसमें इन्होंने दावत, जो हम दावत करते हैं, चाहे कहीं कोई आम फंक्शन हो, कोई मरा हो या किसी की शादी हो, जिसको हम दावत कहते हैं, दावतों का तनज़ किया है। और मेज़बान जो होते हैं, जिनके घर में दावत होती है, उन पे भी तनज़ किया है, उन पे भी चोट की है। और जो वहाँ पे मेहमान बनकर जाते हैं, उन पे भी तनज़ किया है। जिस तरह हम अपना भी कहें कि कहीं पे हम दावत पे जाते हैं, वहाँ पे मुख्तलिफ किस्म के लोग होते हैं, चाहे कोई अमीर घर हो या गरीब घर हो, हर घर में अलग अलग मेहमान आते हैं, इनके रिश्तेदार आते हैं, अलग तरह के लोग होते हैं, अलग तहजीब के होते हैं। किसी का तरीका एक होता है, किसी का दूसरा होता है। फिर दावत का है ये है कि अपनी हैसियत के मुताबिक हर एक इंसान अपने घर में दावत बनाता है। लेकिन इस पे अगर हम गौर से सोचें तो इसमें बहुत सारी बुराइयां होती हैं वहाँ पे। तो मुसन्निफ ने भी उन्हीं बुराइयों को यहाँ उजागर किया है। और इन्होंने पहली दावत खाई थी, उसका मैंने आपको हाल बयान किया है कि किस तरह से वो दरख्त के नीचे बैठे थे। वहाँ कोई फर्श नहीं था जिस पे वो बैठते, या दस्तरखान नहीं था, कोई रब्त ज़बर नहीं था। और दूसरी दावत का बताया कि वो एक मौलवी साहब के यहाँ एक डेप्टेशन पे गए थे, तो वहाँ पे इफ्तियारी उनके सामने से उठा ली गई। फिर वहाँ क्या दकम दुकी हुई, तो वो मैंने बताया। अब हर एक इंसान ज़िंदगी में कहीं न कहीं बहुत सारी दावतें खाता है। हर घर में अलग तरीका, हर रिश्ते में अलग, हर ख़ानदान में अलग तरीका होता है। इसी हमें ज़िंदगी में बहुत सारे ऐसे मौके देखने को मिलते हैं और वहाँ मुख्तलिफ तरह के लोग देखते हैं। इसी तरह से उन्हीं तरीक़ों, उन्हीं लोगों, उन्हीं रस्म रिवाज के बारे में यहाँ पे ये तंज़िया मज़मून लिखा है, तंज़िया ये इंशाया लिखा है मुसन्निफ ने। तो इन्हीं दावतों के बारे में इसने कहा कि इसकी ज़िंदगी की तीसरी दावत जो थी वो कैसे हुई। लेकिन पहले मुसन्निफ ने इस इंशाए के ज़रिए मेहमानों और ये मैंने बताया मेज़बानों दोनों पर आपको इनको तनज़ किया है। एक अमीर घर के आदमी के घर में जब हम दावत पे जाना पड़ता है हमें, तो खाने के बाद वहाँ ये मुसन्निफ का कहना है कि काफ़ी पिलाई जाती है, यहाँ नहीं है लेकिन बाहर कहीं पे या होता है कहीं पे। बहुत सारी जो बड़ी बड़ी फैमिलीज होते हैं या अमीर लोग होते हैं, तो वहाँ पिलाई जाती है। अगर कोई पीने का आदी ना हो तो उसको भी मजबूरन पीनी पड़ती है, कहीं ये घर का मालिक या मेज़बान जिसको हम कहते हैं, जो इसके घर में दावत होती है, वो नाराज़ ना हो जाए। और दावतों में अजीब तरह के लोग होते हैं, तो और बदतमीज़ भी होते हैं, कोई सलीका नहीं होता है। एक जगह पे इन्होंने एक जिक्र किया है एक बुजुर्ग आदमी का, एक बूढ़े का। तो वो उन्होंने कहा है कि एक बुजुर्ग आदमी दाढ़ी पर चावलों की माला बन गई थी उसके,
یعنی کہ اس نے اس بدسلیقے سے کھانا کھایا تھا کہ چاول پھنس گئے تھے اس کے داڑھی میں اور اس کی مالا بن گئی تھی اور شوربہ اس کے داڑھی کے اوپر سے گر رہا تھا، گنگا جمنی کی طرح بہا رہا تھا وہ شوربہ۔ اسی طرح مصنف نے کہا ہے کہ ایک امیر آدمی کے گھر میں ہم جب دعوت پہ گئے، یہ میری زندگی کی تیسری دعوت تھی، وہاں پر میں کچھ نایاب چیزیں ہمیں دیکھنے کو ملی جو انہوں نے کبھی تصور ہی نہیں کیا ہوگا۔ یعنی کہ ہم مختلف قسم کے لوگ ہوتے ہیں، ایک تو امیر متوسط درجہ ہوتا ہے، غریب ہوتا ہے، اور ایک مڈل کلاس اور غریب اور جو اعلیٰ درجے یعنی جو بہت امیر ہوتے ہیں، ان کے گھر میں الگ الگ کی چیزیں ہوتی ہیں یا اپنی حیثیت کے مطابق الگ الگ طور طریقے ہوتے ہیں۔ اور یہ اس وقت یہ جب مسلم گیا تھا اس تیسری دعوت میں، یہ ایک بڑے گھر میں، بڑے خاندان، بڑے امیر گھر میں گیا تھا، وہاں پہ اس نے جو دیکھا، اس نے میلادوں میں یہ تصور کیا وہاں ہوتا ہوگا۔ اس نے مسلم نے یہاں پہ لکھا ہے کہ یہ ایک تلسم جیسا، مجھے ایک جادو جیسا دکھا، ایسی ایسی قیمتی چیزیں وہاں پہ تھی، اور جو نوکرانیاں اور نوکر ہمیں کھانا کھلانے کے لیے آئے تھے وہ بھی رانیاں جیسی لگتی تھی، اس طرح کے ان کے پاس لباس تھے۔ اور جب ہم کھانے کے کمرے میں گئے تو وہاں پہ ہمیں ایسا صرف سامان تھا، وہاں پہ ہمیں لگا کہ ہم کسی آپریشن تھیٹر یا ہماری جہاں پہ کوئی سرجری ہونے جا رہی ہے وہاں اس طرح کے سامان وہاں پہ تھے، ایسا ہی ہمیں لگا۔ تو وہاں پہ بہت بدتمیز لوگ بھی، ان کے ساتھ بھی واسطہ پڑا، اور الگ طرح کے لوگوں سے بھی واسطہ پڑا۔ اور جب ہم کسی امیر گھر میں بڑے خاندان میں دعوت پہ جاتے ہیں، وہاں اپنی مرضی سے کھانا بھی نہیں کھا سکتے، کیونکہ جب تک نہ ان کے بڑے امیر لوگ یا رشتہ دار شروع نہیں کریں گے، آئیں گے نہیں، تب تک ہمیں بھی کھانے کا اجازت نہیں۔ وہ چمچ اٹھائیں گے تو ہمیں بھی اٹھانا ہے، وہ گلاس اٹھائیں گے تو ہمیں بھی اٹھانا ہے، اس طرح کے طور طریقے بھی ہوتے ہیں کہیں پہ۔ تو یہاں پہ مصنف لکھتا ہے کہ میں نے پہلے ہی شروع میں ہی کہا ہے کہ دعوتوں سے، اگر یہ کہت ہے ہمیں دعوتوں سے بچاؤ، ہمیں یہ بھی لکھنا چاہیے، یہ بھی کہاوت ہونی چاہیے کہ ہمیں دوستوں سے بچاؤ، کیونکہ اگر دوست نہ ہوں گے تو ہمیں دعوتوں پہ بھی جانا نہیں پڑے گا۔ اور پورے اس انشائیہ میں مصنف نے دعوتوں کی برائیاں بیان کی، اور ہوتا بھی ہے، کوئی ربط ضبط نہیں رہتا ہے، وقت بھی ضائع ہوتا ہے، اور امیری غریبی کا فاصلہ بھی ہوتا ہے، کیونکہ امیر کو ایک طرح کی دعوت دی جاتی ہے، ایک طرح سے اس کو دیکھا جاتا ہے، ٹریٹ کیا جاتا ہے، اور غریب کو دوسری طرح سے، غریب کو دوسری طرح کی دعوت کھلائی جاتی ہے۔ بہت کچھ لوگوں کے دل دکھتے ہیں وہاں پہ، اسی لیے مسلم نے اس آخر پر یہ کہا کہ خدا کو کہو کہ دعوتوں سے بچائے ہمیں، اور اس طرح دوستوں سے بھی بچائے۔ اور یہ بھی لکھا ہے کہ دعوت سے بھی ہر بلے ماس کو بچائے، جس میں تقریر کی جانے والی ہو لیکن مقرر بانڈوں کی طرح محفل اور شربہ کی مجلس میں امتیاز کرنے کی صلاحیت نہ ہو۔ یعنی کہ ہمیں اس جگہ پہ جانا ہی نہیں چاہیے، یا اس جگہ پہ ہمیں اللہ نہ بلائے، بھیجے نہ، جہاں پہ اگر شرفا کی محفل نہ لگے، وہ بانڈوں کی محفل لگے، وہاں پہ کوئی تمیز نہ ہو، وہاں پہ کوئی ربط ضبط نہ ہو۔ اور یہ جو یہ مزاحیہ مضمون ہے، یہ ان کی کتاب خاندان سے ماخوذ ہے۔ باقی وسلم، اس طرح سے یہ مضمون انشاء یا دعوت یہاں پہ ختم ہوتا ہے۔